Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau farcé avec 3 farces. Il est franchement magnifique, délicieux, très sablé, avec une farce que vous n'allez pas oublier. Donc, restez avec moi, je vous montre les ingrédients et la préparation de ce magnifique gâteau. السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا واحد المعمول محشي بثلاثه الحشوات رائعين. وهاد المعمول كيجي العجينه ديالو كتجي صابلي كتذوب في الفم. الحشوه ما غاديش تنساوها كتجي رائعه. دونك عندي ثلاثه الانواع. عندي هذا بالبيستاش، هذا درته بالتمر، وهذا بكاوكاو. بقاو معايا غادي نشوفوا المقادير والطريقه ديال هذا المعمول اللي كيجي هائل هائل هائل. دونك بالنسبه للمقادير ديال المعمول ديالنا المحشي اليوم غادي نوريكم المقادير خطوه بخطوه. Donc, pour les ingrédients de nos gâteaux farcis d'aujourd'hui, je vais vous montrer les ingrédients étape par étape. Donc, هنا عندي 250 غرام ديال الزبدة، عندي نص كاس ديال المزهر، دونك نص كاس صغير، كاس ديال العنبة ولا كاس ديال اتاي، عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال السميده رقيقه تكون رقيقه بزاف، عندي كاس ديال النشا، وعندي الدقيق على حساب الخليط، عندي خميره وحده وفانيا وحده. Donc pour les ingrédients de nos gâteaux farcis d'aujourd'hui, donc j'ai 250 grammes de beurre, j'ai demi-verre de eau de fleur d'oranger, demi-verre de huile de table, j'ai un verre de sucre glace, un verre de semoule très fine, et j'ai un verre de maïzena, la farine bien sûr selon le mélange, un levure chimique et un sachet de sucre vanille. Et pour la farce, on a besoin de... Moi, je prends la pâte de date comme ça. Donc, celle-là que j'aime bien. Donc, بالنسبة للحشوة أنا كناخد هاد العجينة ديال التمر. دونك اللي غادي نخلطوها بيان سور مع شوية د القرفة وشوية د المزهر وواحد معلقة الزبدة. Donc, je vais faire normalement 3 farces, 3 sortes de gâteaux. Donc, je vais faire 3 sortes de farces. Je vais préparer une farce avec les dattes, une farce avec le pistache que je vais dorer concasser, et une farce avec des cacahuètes. Donc, بالنسبة للحشوة أنا غندير 3 الأنواع ديال الحشوات. غندير حشوة بالتمر، وغادي ندير حشوة بالبيستاش. انا عندي بيستاش خضر غادي نحمرو وغادي نطحنو، وغادي ندير حشوه اخرى بالكاوكاو، هنا حمرته تا هو غادي نطحنو. وبيان سور غادي نوريكم بلا راه كل حشوه غادي نزيد عليها شويه د القرفه وشويه د المزهر ومعلقه ديال الزبده. Donc je vais vous montrer que chaque farce, soit cacahuète ou pistache ou les dattes, je vais rajouter un peu de cannelle et un peu d'eau de fleur d'oranger et une cuillère de beurre. Donc restez avec moi, je vais vous montrer la préparation de ce gâteau. Donc بقاو معايا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحضروا هذا المعمول ديال محشي بالتمر ولا بالبيستاش ولا بكاوكاو. Donc là j'ai pris mon bol, j'ai mis le beurre et je rajoute le sucre et je vais bien mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse. Donc هنا خديت البول ديال العجانه، تقدروا تخدموا حتى بيديكم في القصريه.
دونك درت الزبده، زدت عليها السكر كلاصي وغادي نطربهم مزيان. Donc là, le beurre avec le sucre sont bien mélangés. دونك هنا الزبده مع السكر كلاصي تخلطوا مزيان. دونك غادي نزيد الزيت. Là je vais rajouter l'huile. Je mélange encore. نعاود نخلط ومن بعد نزيد باقي المقادير بشويه بشويه. Je mélange encore et après je rajoute le reste des ingrédients petit à petit. Là, je rajoute le sucre vanille, غنزيد السكر vanille et la maïzena. ونزيد maïzena. Je vais mélanger encore. Là, je rajoute la levure chimique. نزيد الخميرة. Et là, je vais rajouter la farine en mélangeant petit à petit jusqu'à ce que j'obtiens un mélange pas dur. Donc هنا غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه على حسب الخليط حتى نحصل على عجينه شويه رطبه ما تكونش قاصحه بزاف. Donc ma pâte, elle est comme ça, donc elle n'est pas dure, elle est pas collante. Donc pour 500 grammes de farine, il me reste à peu près 100 grammes. Donc il m'a pris 400 grammes de farine. Donc العجينة ديالي تكون رطبة ولكن ما كتلصقش. دونك هي كيف كتشوفوا رطبة ما كتلصقش. درت 500 غرام ديال الدقيق، بقات لي تقريبا 100 غرام. دونك خدات لي تقريبا 400 غرام ديال الدقيق. دونك غادي نخليها ترتاح شويه في الثلاجه على ما نوجد لا فارس الحشوه ديالي. Donc je vais la laisser se reposer au frais en attendant que je prépare ma farce. Donc là je vais concasser mes cacahuètes. Donc غادي نطحن الكاوكاو ديالي. Donc à peu près comme ça.
je laisse comme ça. Donc ما غاديش نطحنو مزيان حتى غادي نخليه شويه سميتو. Donc pistache ديالي ها هو تحمر. Donc je vais le concasser. Donc pistache ديالي ها هو تحمر غادي نطحنو. Donc voilà mes 3 farces, elles sont prêtes. Donc pistache, cacahuètes et la pâte de date. Donc ها هما الحشوات ديالي بثلاثه واجدين. هنا عندي البيستاش وفي نفس الوقت كنخلي واحد شويه باش نديكوري الحلوه ديالي ملي طيب. كومسا مادام غندير 3 الانواع كنعرف ملي غندير هذا من الفوق نعرف بلي راه الحشوه فيها بيستاش. عندي كاوكاو عاود خليت شويه. هذه ديال التمر من الفوق غادي نزينها غير بشويه سكر كلاصي. Donc comme j'ai dit, à chaque fois je laisse un petit peu de farce pour décorer mon gâteau au-dessus. Comme ça je peux savoir que le gâteau il y a au-dessus des pistaches, c'est-à-dire la farce c'est des pistaches. J'ai laissé un peu de cacahuètes pour montrer qu'à l'intérieur il y a des cacahuètes. Et pour le gâteau où je vais farcir avec la pâte de date, je vais décorer juste avec le sucre glace au-dessus. Donc comme j'ai dit, dans chaque farce, donc كيف قلت في كل حشوة غادي نزيد une cuillère de cannelle, نزيد معلقة ديال القرفة، البيستاش aussi. Donc كل حشوة زدت فيها البيستاش، زدت فيه شويه القرفه، كاوكاو تا هو شويه القرفه، et les dattes aussi. Et je rajoute à peu près une cuillère de sucre glace. Vous pouvez même mettre du miel. Donc نزيد شويه د معلقه تقريبا ديال السكر glacé. Pour les dattes, ils sont déjà sucrés, donc je rajoute pas de sucre. Et là, je rajoute à peu près une cuillère de eau de fleur d'oranger dans chaque farce. Et je vais rajouter une cuillère de beurre. وغادي نزيد معلقة ديال الزبدة. Donc chaque farce, je rajoute cannelle, sucre et une cuillère de beurre et un peu d'eau de fleur d'oranger. Donc في كل حشوة كيما قلت غنزيد معلقة د القرفة، معلقة د السكر كلاصي، شوية د المزهر ومعلقة ديال شوية د الزبدة. Donc là, j'ai rajouté le beurre dans les 3. Donc الزبدة فيهم ب3. دابا غادي نخلطهم. Donc je mélange bien. Donc voilà mes 3 farces. J'ai mélangé avec beurre et avec l'eau de fleur d'oranger, ça les dates.
Donc mes farcis sont prêtes. Et là, moi je vais utiliser ça. Donc j'ai ça. Donc vous pouvez utiliser ça si vous avez pour faire votre pâte. دونك كيف قلت غادي انا عندي هادو غادي نستعملهم كل مره نستعمل واحد نشكل به. Donc par exemple là je vais utiliser celui-là pour la farce de date. Donc je mets un peu de farine ici pour que ça colle pas. Donc j'ai mis un peu de farine, درت شويه دقيق باش ما تلصقش ليا العجينه. Je vais mettre un peu de pâte, ندير العجينه ديالي بحال هكا. Donc le deuxième avec les dates, je vais essayer celui-là. Donc toujours il faut mettre la farine avant. Donc هذاك الثاني غادي ندير فيه تمر. دونك خديت هذا الشكل كيف قلت دائما ديروا الدقيق باش ما يلصقش لكم. ندير العجينه غادي ندير شويه ديال التمر un peu de date. Je ferme avec la pâte. J'essaie d'appuyer pour prendre toujours la forme de moule. Donc كنضغط عليها باش تاخذ الفورمه ديال et voilà le deuxième. Je vais essayer de préparer un troisième avec vous avec celui-là. Donc le troisième je mets des pistaches. غادي ندير معكم شكل ثالث. Donc là je mets la pâte. Je mets toujours un trou au milieu. Donc ندير واحد الثقب في الوسط باش ندير la farce. Donc je mets la farce pistache. Je ferme avec de la pâte. J'appuie un petit peu pour avoir la forme. Et voilà. Magnifique. Franchement, voilà, j'ai fait 3 sortes. Comme vous voyez, j'ai mis 3 sortes. Celui-là avec des cacahuètes, lui avec des dattes et lui avec des pistaches. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que je finis toute ma farce et ma pâte. Et on va se retrouver. Donc غادي نكمل هكا حتى نسالي الحشوه ديالي والعجينه وغنتلاقاو من بعد. Donc là j'ai fini tous mes gâteaux à farce de dattes. Donc هنا كملت دوك كاملين اللي درت بالحشوه ديال التمر. Et là ce que j'ai fait avec la farce de cacahuètes. وهادو اللي درت بالحشوه ديال كاوكاو. Donc voilà mes gâteaux, je les sortis de four. Donc هاي الحلوه ديالي خرجتها من الفران. ما خصهاش تكون محمره بزاف. Il faut pas qu'elle soit trop dorée. Donc voilà. هذه الثانيه ديال التمر وهذه اللي درت بكاوكاو. Donc ici j'ai mélangé un peu de glucose avec un peu de nappage. Je l'ai mis au micro-ondes parce qu'elle était dure. Et je vais badigeonner un petit peu mon gâteau comme ça. Et je vais décorer avec des cacahuètes. Ça c'est mon gâteau avec farci avec des cacahuètes. Je fais pareil pour celui farci avec des pistaches. Et comme j'ai dit pour celui farci avec des dattes, je vais juste mettre du sucre glace.
دونك كيف قلت هنايا دوبت شويه د ناباج مع الجليكوز. دونك دوبت شويه ناباج مع الجليكوز، درتو في الميكرووند حيت كيكون سيرتو الناباج كيكون قاصح جامد. دوبتو في الميكرووند وغادي ندهن هاد المعمول ديالي، غادي ندهن ليه شويه هكا بالناباج وندردر عليه كاوكاو مهرمش. هادو بالنسبه اللي عامرين بكاوكاو، وبالنسبه اللي عامرين بيستاش حتى هما غندهنهم بالناباج وندير ليهم البيستاش من الفوق. وهادو اللي عامرين بالتمر كيف قلت غادي نفندهم غير في السكر كلاصي. دونك غادي نكمل بهذه الطريقه وغادي نتلاقاو في الاخر باش نوريكم كيفاش ديكوريتهم. Donc je vais continuer comme ça et je vais vous montrer à la fin comment je les ai décorés. Et voilà notre gâteau d'aujourd'hui qu'on a réalisé ensemble. Franchement, il est magnifique. Donc celui-là, j'ai décoré avec pistache. Celui-là, celui farcé avec des dattes, j'ai mis des sucres glace. Et celui farcé avec des cacahuètes, j'ai mis des cacahuètes. Donc voilà, c'est un magnifique plateau pour l'Aïd, pour plusieurs occasions, même pour des mariages. Franchement, c'est un gâteau que tout le monde va kiffer, comme on dit. Tout le monde va vraiment aimer. دونك صراحة هذا البلاطو كيجي رائع لجميع المناسبات، في الأعراس، العيد. بلاطو كيحمر الوجه. دونك ها هو، لايكيو لا فيديو ديالي، شجعوني وركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد من الوصفات ديالي وما نبخلش عليكم بالجديد. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, appuyez sur la cloche, comme ça vous allez recevoir tous les nouveaux, tous les vidéos. Ouais. Et pour m'encourager à vous donner plus de recettes.